आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में महफिल लिटरेरी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बेहतरीन किताब बनाम 21वीं सदी के हिंदुस्तानी मुसलमानों में एहसास यतीमी को 9 मार्च जुमेरात के दिन बेहतरीन अंदाज में अलायंस फ्रेंचाइज तिमैया रोड अपोजिट UNI वसंत नगर बेंगलोर शहर में रिलीज़ किया गया। बता दें कि कन्नड़ा ज़ुबान के माहिर N.K. मोहन राम की तहरीर करदा इप्पत वंद ने शतमानद भारतीय मुस्लिमरा अनाथ प्रगने नामी कन्नड़ा किताब को बेहतरीन उर्दू तर्जुमा निगार अनवर दाग ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। बता दें कि इस बुक लॉन्च के प्रोग्राम और इस तकरीब में कर्नाटक के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और नामवर शायर डॉक्टर अजय कुमार सिंह IPS ने इस किताब की रस्म रोनुमाई की। कन्नड़ा के मुमताज़ दानिश्वर अदीब डॉक्टर के मुल्ला सिद्धप्पा और उर्दू के मारूफ कलमकार मोहम्मद आजम शाहिद ने इस मज़कूरा किताब पर अपना इजहार ख्याल बयान किया। बता दें कि इस कन्नड़ा किताब के मुसन्निफ N.K. मोहन राम और उसके उर्दू तर्जुमा निगार अनवर दाग भी इस तकरीब में मौजूद थे। आइए देखते हैं इस बेहतरीन तकरीब की मज़ीद तफसीलात। मेरे पेशुल मुकर्रिर लायक एहतराम डॉक्टर के मुल्ला सिद्धप्पा न सिर्फ एक अदीब और मुबस्सिर हैं बल्कि कन्नड़ अदब में एक जिहदकार की हैसियत से, एक्टिविस्ट की हैसियत से भी उनका बहुत बड़ा मुकाम है। किसी भी तरह की हक तलफी, इस्तेहसाल के खिलाफ उन्होंने हमेशा सदाकत का, इंसाफ का साथ दिया। हर प्लेटफार्म पे रहे। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में रूसो और वॉल्टेयर की जो रिवायत चली और उससे पहले जब अहले अरब में दानिश्वर हुआ करते थे, वो रिवायत को आपने ताबीदा रखा है, वो भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। ये किताब आई कन्नड़ में, इसका उन्वान था इब्बत वंदे शतमानदा भारतीय मुस्लिमरा अनाथ प्रज्ञे। मुझे इस किताब के हवाले से तारुफ करवाया हमारी रियासत की मोतबर सहाफ़ी नाहिद अताउल्लाह ने। मुझे कहा कि ये किताब आप पढ़ें, फिर इसके बाद इस पर आप तबसरा लिखें आपके कालम में। इस तरह से मैंने ये किताब पूरी तकरीबन 270 सफ़हात की ये कन्नड़ की किताब मैंने वर्क दर वर्क पढ़ी और फिर इसके बाद 35 चैप्टर्स उसमें लिखे गए हैं, 35 उसके पोर्शंस हैं। मैंने 19 जनवरी 2022 को रोज़नामा सालार के कालम में यह तबसरा शाया हुआ। फिर इसके बाद ये कालम रिपीट हुआ हिंदुस्तान के 8-10 मकामात से। मैंने उस कालम के आखिरी लाइन में फ़ोन नंबर दिया था मुसन्निफ का, किताब के मुसन्निफ का। कई लोगों ने पढ़कर मुझे फ़ोन किया था कि ये किताब उर्दू में आनी चाहिए थी। और ये किताब का नुक्ता आगाज़ भी एक अहमियत का हामिल इस लिहाज से भी है कि इस किताब के नाशिर समाजी कारकुन महबूब पाशा जब अपने एक दोस्त वकील दिवाकर के साथ महवे गुफ्तगू थे हिंदुस्तानी मुसलमानों के सूरत हाल पर वो बात कर रहे थे, उस वक्त वहाँ बैठे थे जिन्होंने ये किताब लिखी है, जनाब N.K. मोहन राम। उस वक्त ये किताब के नाशिर और मोहन राम के दरमियान किसी तरह की शनासाई नहीं थी, दोनों अजनबी थे, मगर कोने में बैठे उनके वो दर्द को महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक शख्स यहाँ मुसलमान बैठा अपने हालात का मुहासिबा करते हुए अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। उन्होंने ये समझा कि हिंदुस्तान के आम मुसलमान का यह दर्द है। इसी मौजू पर उन्होंने एक कन्नड़ में मजमून लिखा था कि भारतीय मुस्लिम अनाथ प्रज्ञे, और उसी को उन्होंने फैलाया। तकरीबन 2 साल तहकीक करके जायजा लिया। जिस तरह से मुल्ला सिद्धप्पा जी ने कहा कि ये पेशावर मौरिख नहीं है और शाहिद साहब जैसे बोले हैं उस तरह की उर्दू सुनने के बाद जो है मेरी भाषण जो है, मेरा कुछ भी कहना आपको बहुत ही बिना नमक का लगेगा, बहुत ही फीका महसूस होगा, क्योंकि मैं नहीं कह सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ कि फिर भी आपको ये बात मालूम है, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया और इज्जत दी कि मैं जी। एक मोहन राम साहब ने जो लिखा है, जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की एहसासात की से ये बताया है उन्होंने, और एक सही किताब है। वक्त की ज़रूरत है कि लोगों के को जो हिंदुस्तान की अवाम है वो उनके सामने जो मायूसी एक कौम में है उसका एक उन्होंने एक
ایک طریقے سے ایک نقشہ پیش کیا ہے. اور مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے انٹروڈکشن میں یہاں کے مایوسی کی بھی کوئی حل ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم کی طرف مسلمان زیادہ توجہ دیں, یہ پسماندہ اور یہ اپنے میں جو اسلام میں جو چیز نہیں ہے اس کو بڑھاوا نہ دیں, سب کو لے کے چلیں. یہ بھی اشارہ انہوں نے کہا. اچھی بات ہے, اچھی کتاب ہے. جو غالباً آزادی کے بعد سے ہی جو ہے یہ بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں کہ اس میں مسلمان جو ہے مایوس ہے یا یتیم ہے, اس طرح کے حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان مایوس صرف مسلمانوں کا یہ نہیں ہے, ایک شعبہ نہیں دیتا ہے مسلمان کو, کیونکہ ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو مایوسی ہمیں شعبہ نہیں دیتا. مگر حقیقت ہے مایوسی ہونا نہیں, تو اسے مایوسی سے پازیٹیونیس کو لے کے اللہ کے اوپر ذات یقین کر کے آگے بڑھنا چاہیے, تب اللہ کامیابی دے گا. اسباب کے اعتبار سے کیا چیز کو اختیار کرنا ہے ان حالات سے باہر نکلنے کے لیے مسلمانوں؟ تعلیم, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. صرف تعلیم. تعلیم انسان کو بدل دیتی ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے تعلیمی ادارے بھی مضبوط ہونے چاہیے. نہیں, ہم ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو تعلیم میں قوم یو ہیو ٹو انویسٹ, تعلیم میں سرمایہ لگانا چاہیے. سرمایہ کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو تعلیم میں مسلمان سرمایہ لگانا چاہیے, اور ہر ایک کو تعلیم صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کرنا کہ دوسرے قوموں کو بھی تعلیم پہنچانے میں مدد کرنا چاہیے. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ತಲ್ಲಣ, ನೋವು, ಆತಂಕ, ಅವಮಾನ, ತಕ್ಲೀಫು, ತಕರಾರು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಕುರಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೊಡುಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾವ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಡಳಿತ, ಕಂದಾಯ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಿಲಿಟ್ರಿ, ವಾರ್ಫೇರ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟ ಅಗಾಧವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬಂದವರು ಇವರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ, ದೇಶ ಒಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ 1% ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೋದರು. ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿರಿಯಿಂದ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಡುವರಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀವಿ. दरअसल ऐसा है, देखिए कि यतीम वो होता है जिसके सर पे साया नहीं होता है. अब हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये हमेशा रिझाया जाता रहा, हाथ में खिलौना देकर बहलाया गया कि आपके सर पे साया है. सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर मुसलमान जीता है, ये उसके ईमान का हिस्सा है. मगर हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमानों के साथ गैर जानिबदाराना, प्रिजुडाइज्ड तरीके से रवैया रखा जाता है. हर एक दौर में एक अलग अलग हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान किसी न किसी तरह उसके हवाले हो जाए. मुझे याद आता है कि तवील अरसे तक एक पार्टी हमारे मुल्क में हुकूमत करती रही और उसने हमेशा ये समझा कि मुसलमान उनके तरफदार हैं. मगर मुसलमानों को ये एहसास रहा कि अपना बनाना रहा दूर तूने, औरों के हो जाएं ऐसा भी ना छोड़ा. हमें सिर्फ इतना अपनी गिरफ्त में रखा, मगर हमारी खुशहाली के लिए बहुत कम किया गया. आज मुल्क में यूँ देखा जा रहा है कि अदम रवादारी है, इंटॉलरेंस है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, बेबसी के आलम का शिकार है मुसलमान. वो इस लिहाज से कि उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर परेशान किया जाता है, कभी उनके पहनावे पर, कभी उनके नाम पर, कभी उनकी टोपी पर, कभी उनकी दाढ़ी पर, कभी उनके लिबास पर, कभी उनके खाने पर, कभी हिजाब पर, कभी अज़ां पर. इतने तवील हैं मसाइल कि मुसलमानों को एक साजिश ये रची जा रही है कि किसी न किसी तरह उनके बढ़ते कदम रुक जाएं. तो इसी लिहाज से ये कहना है कि 21वीं सदी में हिंदुस्तानी मुसलमानों में एक एहसास यतीमी जाग पड़ा है, इस लिहाज से कि वो कोई सोना चांदी आसमान से तारे नहीं चाहते, बल्कि उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए. उनके ताल्लुक़ से कोई अच्छा नहीं किया जाता है, ना सही उनके ताल्लुक़ से ख़राब ना सोचा जाए, ख़राब ना किया जाए. यही हाल है. इनके मोहन राम एक तरबियत याफ्ता सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे दानिश्वर हैं, थिंकर हैं, और दूरदर्शन में तकरीबन उन्होंने 35 साल खिदमत की है. एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन के हिस्से से वो रिटायर हुए. उन्होंने हमेशा अपनी तहरीरों में
اور ان کی کنڑا نثر جس کو کہتے ہیں نا، کنڑا گدیہ جس کو کہتے ہیں، اتنی روانی سے لکھتے ہیں ایسا کہ گویا پڑھنے والا یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے روبرو وہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسان زبان میں پوری تاریخ کو کھنگال کر 2 سال کے عرصے میں کتاب لکھی ہے۔ اس میں 35 چیپٹرز ہیں۔ ہر چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیگر برادران وطن کے ساتھ، دیگر دختران وطن کے ساتھ مسلمان بھی اس وطن کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ان کو آپ الگ رکھ کر بھارت کا خیال نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان تعداد میں کم ہی ہوں گے۔ اس طرح ہے کہ ایک اینٹ سے اینٹ کو جوڑنے کے لیے گارے کی ضرورت پڑتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سیمنٹ مسلمان ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو اب مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، اپنے ہنر سے، میرٹ سے اپنا مقام بنائیں۔ نئی نسل کو چاہیے کہ حالات جو بھی ہوں مگر ان کو مایوسی چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے الارمنگ ٹینڈنسی رکھتی ہے کہ مسلمانوں کو باخبر رکھتی ہے۔ یہ کتاب اردو میں شائع ہوئی ہے، انور داغ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 100% صحیح ترجمہ رہا ہوگا، مگر پھر بھی کتابیں خرید کر پڑھنے کا ذوق اردو والوں میں پھر سے زندہ ہونا ہے۔ لوگ کتاب کو خریدیں، کتاب کی قدر و منزلت کریں، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ تقریباً 270 صفحات پر لکھی گئی اس کتاب میں، اس میں خود ہماری ہی اپنی قصہ ہے، ہماری ہی اپنی داستان ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ یہ کتاب آج نامہ ہے۔ آج کا یہ امیج جو ہے وہ اس میں ترجمانی کرتی ہے، اس دور کی آواز اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، مگر ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اہل ایمان جو کتاب لکھتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی جو غیر ہے، مطلب غیر مذہب والا ہے، وہ لکھتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جانی چاہیے۔ اس کے اس تلاش جستجو کو، اس کے اس شوق کو ہمیں مزید اور اسے طاقت دینا ہے، اس لحاظ سے کہ ہم اس کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔